السلام علیکم۔ یہ جو دوا دکھ رہی ہے بی بیٹر اسپین اورجا، یہ جو کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے۔ کسی کو کمر میں درد ہو، بےحد چلنا مشکل ہو تو برابر استعمال کر سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اس کو میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ کمر میں درد بالکل جھک نہیں سک رہا تھا، اس دوا کو استعمال کرنے سے اللہ اچھا شفا دیا ہے۔ جو کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کو منگا کر استعمال کریں، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ తెలుగులో చెప్పాలంటే ఈ బీ బెటర్ స్పెయిన్ ఆర్జా ఈ కంపెనీ మంచి కంపెనీ। ఇది వాడితే చాలా మంచిది। నాకు నడుము నొప్పి ఉండే, ఇది ఒక్కడితా తిన్న తర్వాత, ఒక్క బాటిల్ తిన్న తర్వాత దీంట్లో 60 మాత్రలు ఉంటాయి। రోజు పొద్దున టిఫిన్ తర్వాత, రాత్రి భోజనం తర్వాత తినవచ్చు। ఇది తింటే చాలా మంచిది అనే నొప్పులన్నీ తగ్గిపోతాయి। ఇది చూసే వాళ్ళందరూ తీసుకొని వాడండి, చాలా మంచిది।